দাদা তুমি সাকরেট বলে হ্যাপি নিউ ইয়ার তো হচ্ছে দাদা। দাদা দাদা বানটা তো সেটা বাঙ্গা দিতে হবে দাদা। তোমার এখানে আসবে না দাদা। দাদা দাদার হোগাটা দেখো, হোগাটা তো লাথি দিল ভোদাই। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। गेती यही जल्दी फोकस जल्दी फोकस अरे हामिमेर फोनটা লং নিয়ে আসো। যাবো না ভাই, তুই টিপতে আছে দাও না। बेटी चोद तेरी माँ का भौसला, तेरा बोबो का लौड़ा। अरे तो आपको कैसा लग रहा है छत पे ये सब होता 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 देख देख के?